तो ये मैं अपने आनके तो जगह तो दिखाई दो तो लोड करी ना इतना ही से मैं पिफिमा पहुंची से क्या मन कूल फील करे ऐसे दिना भी हार्ड है पूरा पानी मार दिसे बिचारी बिचरे गादे पेरा दिया बिचरे मैं तुई करे के ना धुरी के ना लेसे दादे जा तो मैं आधा मरा हो जैसे पूरा। हेलो व्यूअर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज तो सभी मैं कोते আছে एकदम खेती पानी खेती ला बिचते আছে और आज गरम এনেকা দিছে सभी अपनी देखी আছে आजिकाली 3 दिन 4 दिन পৰা ডিমাপুৰে কন্টিনিউ গৰম দি আছে পানী ষ্টক হোৱা পিছতে না এনেকা গৰম দিছে বাহাৰে উলাব না পারে। तो मैं इतना जावले से कुईमा तो ये ऐसे गाड़ी लोड करूँ तो खेती যাব ना पारे गाड़ी ये कारण सामान तो ताते आनी ओलाइसे तहन तो उपाय ना कि गरम हले भी भी नाकामाइसे गले तो नहब ना। तो इतना मैं যাব कुईमा सामान लोड करिना जितना तक मैं हिल्स एरियाते नागुचिब ना इतना तक आराम नापाब हिल्सते गुचा पिछले हावा भी ठंडा ना और सभी हावा तक भी नाए अलप भी हावा नामारे सभी ना गाछ ला पत्ता तक भी नहिले हुई हावा एकदम ना इन्नेका गरम दिसे। तो ये मैं रुखी थकिब अलप देरी बेसिते लोड करिना डायरेक्ट ओलाब। ओ माय गॉड इतना गर्मी है भाई अंदर बैठ जाता हूँ गाड़ी भी थोड़े बुई बोले भी कम्फर्ट है गरम बड़ा ना पारे होइसे। तो मैं ये रास्ता सीधा जाएगी ना डायरेक्ट कोते ओलाब गले न्यू शोभाते ओलाब न्यू शोभा ओलाई ना एनेका करना सीधा जाई जाब। तो अपनी भिडियो कंटिन्यू थी मैं तो गरम पड़ा ना पारी ना इतना गाछ नीचे देखना रुकी है सभी गाड़ी तो ये ठंडा दे आई मैं ताई कारण सभी अलग अलग देखी है ताते छागली खेदा है दौड़े गरम दे मैं ना যাব কৈ দিছে ताई कारण दौड़ी ना आनिबी मैं तो ठंडाते बहि थी इतना। तो लोड करी ना इतना मैं पिफिमा पहुंची इफाले इमान गरम ना दिए सान थकिले भी ठंडा आसे वेदार ना तो इतना आराम पाई आसे अलग तो बेसि गरम लगी थका पर मैं इतना पानी और तांबुल लै लीसे तो इतना खाई लब और जब क्या निचना सान्द आसे हले भी हावा ठंडा हवा ना तो एक आराम पाए। इतना कोहिमा पहुंची इते पार्किंग कर दी इतना सामान नामा ओलाइसे इतना सभी ठीक है जगह दिए एने साइड रखाई दी गाड़ी तो फट नामाई दी। तो इतना मैं ओलाइसे कोहिमा खाली करना तो इतना 2:30 होल से तो इतना ठीक मैं कोहिमा वेलकम गेट पार कर सभी इतना वेदार भी अलग ठंडा अलग आराम पासे भर ठंडा हो आज तो मर्निंग ओला तो बेसि टाइम लैसे ताते माइकी पूरा बच्चा आएंगे स्कूल पहुँचाइसे और भाई स्कूल आनी आज तो बच्चा आनके भी मैं टाइम दी पारा ना कोहिमा हावरा मैं कोनबा जगह माउंटेन पानी गिरियाला विचारि पूरा गाँव बसिना ना हाथ मुख अलग धुलाई फ्रेश होगले मन आसे। तो इनका माउंटेन किनारे ना पानी गिरी थका लग पाब ये विचारि मैं गिरी थके तो ये विचारि लग पाइसे गले तो मैं हाथ मुख कान ठिंग कान धुलाई अलग फ्रेश होगले मन है अलग आगे पाले जैसे गले तो पाई जाब निचना पिफिमा नगुंजा टाइम ना बेसि गिरी थके पानी जगह पाइसे पानी गिरी थका सभी। तो मैं ये रुखी ना जब एक बार हाथ ठेंग मुख कान धुलाई लो सभी ये इमान साफा पानी गिरी है पानी तो ठंडा है तो पूरा हाथ मुख धुलाई एकदम फ्रेश हो जाए। इतना इमान कूल फील कर যাব ডিমাপুর और ডিমাপুরে तो गरम इतना बेसि फ्रेश फील कर चलो हाथ मुख ठेंग सब धुलाई लैसे इतना যাব गाड़ी तो ये राखी दी मैं पार कर गाड़ी बेसि फट से जाओ।
তামোল লবি মই চাবি না দুইটা খাইছি এটা দুইটা আছে এটা একটা খাইলো চাবি ওয়েদারটো ক্লাউডস খান ডার্ক আছে পানি গিরলে ভাল ঠান্ডা হবে না মান দুঃখ পাইছে গরমরা চলো itu cek mau pifiman lo punjatan kasih deh kalau bagi di pifiman tahun aja तो इतना मैं ठीक फ्री में पड़े से फ्री में पंचुल ऐसे तो ये दे मैं अपने अनके तो जगह तो दिखाई दो सभी ये दे मैं अंकिता किता हिशोब लेना रास्ता दे ज़्यादा दिए थे बुइन रेस करो है ना करी ना जाए पिछली जगह सुंदर एकता बने ना रखी ऐसे दे और ये दे बड़ा व्यू साइज़ बोले भी मान मजा ठीक तादे ऐसे फ्री में होटल खान सभी ना बने ना रखी है ঠিক হাইৱে ওচৰতে আছে এইটো আছে এইটো টাৰ্ণিং দি আছে দেই অলপ ইঞ্জি যাইছে বোলে ফিনিমা পুঞ্জি যাব এনেই ফেমিলি কাৰণ লৈ কিনা জৰ্ণি যাই আছে বোলে না নহ'লে ৰাস্তা কিনাৰ দেখি কি তেনে বহি না এতিয়া এইনা ফেমিলি খান লৈ কিনা ৰাস্তাতে যা দেন টিফিন খান কি কি খাব গৈছে বোলে এতিয়া এইনা খাব পাৰিব আপুনি খান তো জাগা নাজানা খান জানিবলৈ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই দি আছে চাবি ইমান দূৰ तो जब ओला गाड़ी तो ताते आजे तो इतना गोड़े पुंजी से आएगी ना गरम बड़ा सभी ना कोई माते था ना तो फ्रेश था इसीलिए इतना तो सभी पसीना वाला है तो इतना मोहन इधर मुर्गी ना ताते था तो गरम बड़ा लास्ट टाइम मुर्गी से तो गरम बड़ा तो इधर आने ये देख गाड़ी लगे रेस्टे रख दी सी नया जाली थाली ना तो ये राती दे मोहन इतना जाली इन्हीं का निस्ना ना सेम इतु निस्ना से मोछड़ दानी निस्ना वो तो बड़ा हाली ना रखो मतलब जानवर की आगे ना खाई दिले ना हो সেইনে অলপ ৰেষ্ট কৰি থাকিব আৰু দোকান বি যাব লাগে মোহন ঘৰ মালিক কানা হাওৰা মই তাড়াতাড়ি আহিছিলো তো আহি কিনা তাহানকে লগ কৰিছে লগ কৰাটো তাহান এতিয়া ওলাই দিছে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰি না দোকান যাব লাগিব সামান অলপ চলপ আনিব লাগে ঘৰ লাগা তাতে গৰম পৰা আছে তিনা আলিছো মই চাইতে আৰু দূৰ আছে তো আয়া তো এনেকা মালিক কান বহি না ওলাই দিছে মামুলি পাকলা হৈছে মই দিনাৰে হাড় হৈছে পুৰা পানী মাৰি দিছে বিচাৰি দিছে বিচিৰে তাতে পেৰা দিয়া বিচিৰে মই তুইতা কৰি কিনে ধৰি কিনে আলিছে তাতে যা তো মই আধা মৰা হৈ যাইছে পুৰা গৰমৰা না স্বাস্থ্য নওলা হৈ যাইছে মোলা পলাই কিনে যাই না পাটুনে যাই না মাথাতে মটৰ হানে তাতে বহি থাকিছে 5 মিনিট না পাকলা আনিছে নেকা মাথাতে বান্ধি আলি কিনে বহি থাকিছে গৰম থাকিছে তো আদা মাইকি বি বেছি দুখ পাইছে আজিতে মই ফোন কৰি না কৈছে গৰম এনেকা আছে কালি বি মুৰ্গী মৰিছে পৰসং দিন দে তো মুৰ্গীটো সাইড কৰি দিলে ভাল হ'ব মই হে আহি না সাম দে মুৰ্গী খান না ভাল বৰা বনাব না এটো ভাবি কিনা তাইকে সাইড কৰি মুৰ্গী খান তো শৰ্টে লাগি না ক্ৰক তো কৰা দহনেলে চিতা তাই গৰম হ'ব বেছি আৱাজটো ক্ৰক ওভাৰ হৈ যায় তো তামি গৰম বা সাসটো স্পিড লয় না ভাল অক্সিজেন না পাই কিনে ইনো কিনে তাতে হাটা বেছি বেছি আৰাম আছে বিবে আইবি তো কোন আহিছে কোৱা মালিক আৰু দাদা কয় বিবি আরবিন তো লাসি অলপ পিছে দেখাবি অলপ ঠান্ডা আছে না অলপ গরম হওয়া পিছে দেখাবি দে বিবি পিছে ঠান্ডা আছে অলপ পিছে দেখাবি তো অলপ সর্দি আছে অলপ রাখি দিবি পিছে দে না অলপ গরম হওয়া পিছে দেখাবি বিবি খাবি বেশি ঠান্ডা নহয় অলপ অলপ ঠান্ডা আছে হ্যাঁ লাসি খাবো এটা 그친나 무등징 누나는 개대 누나 소개대 그친나 와서죠 누tung 소개 개지징 아주 고름 수거 산징이 개대 내 기름 하이도 줘봐도 아빠요 이 기름 잡아도 무서웠어다 금수기나 이 나무라도 집니다 알치야 돼. 점색이나? 이는 해서 주스 안 초콜릿 주스도 그라비 알치랍니다. 젤리 이거, 주스 이거. छोकरा अम्मा लागो था तो অলপ भी नहीं जाने और छोकरी तो एक्सपर्ट है किगा सब जाने की जाने को तो भात खाला चा खाला भात खाइसे गले किना गय खाइसे गले 저도 खाना गले 무츠 키리가 저러 거예요 무츠 무츠 और की जाने 상게 상게
হৈছে চুগৰি এক্সপাৰ্ট আছে চুগৰি কৰি দিবি ইমানেই পাৰে তই আৰু পাৰে চোৱা থাকে ক'বলৈ নাপাৰে অলপ চলপ বিবি তো আমালা কথা সব জানে না জানে জানে আচ্ছা কি খাই আছে জুস তো মই এটা দোকান দিয়ে আহি কিনে আছে মাছ ল'বলৈ তাতে মাছ চাই কাটি আছে তো এইটো চাইড অলপ ঠাণ্ডা হ'ব পাৰে এতিয়া হাৱা অহাৰ পৰা মই এতিয়া খাৰা কৰি আছে তো মাছ ল'ব পানী ল'ব এনেকুৱা কৰি না যাব কৰে তো এতিয়া গৰুৰে বুজিছে পানী আৰু মাছ মাছটো ৰাখি দিবি মাছ ৰাখিবি বেছিছে চকলেট দিব পানী লো দাদাকে দিবি দেই দাদা সোমাই আছে যাবি একটা এটাই দিবি তো মোহন মুৰ্গীটো ইয়াতে ৰাখিবলৈ আছে এইটো কোৱা নিচিনা এইটো মচৰ দানি আছে দেই তো এইটো পুৰা ঘৰ বনাই ইয়াতে ৰাখিব কিলে তাতে গৰম পৰাবি নাপাৰে আৰু তাতে ৰাখি দিবি ৰাতি জানুৱাৰ কি আইনা খাই দিলে নহ'ব না তো এইটো কাৰণে ইয়াতে ৰাখি দিব উপায় নাই এতিয়া আৰু এইটো ঘৰ বি এতিয়া বনাব গ'লে বি টাইম নাই না মুৰ্গী খান ক'তে ৰাখিব তো এতিয়া এইটো মচৰ দানি বনাই কিনে এতিয়া ৰাখি দিব ইয়াতে ঠাণ্ডা বি আছে ইয়াতে গাছ ডাঙৰ বি আছে না আৰু ইয়াতে শ্বেড থাকে এনি টাইম আৰু ইয়াতে বি গাছ এইটো আছে এইটো কাৰণে উপায় নাই এইটোৱে এডজাষ্ট কৰি না ৰাখিব লাগিব অলপ আৰু 20-25 ডেজ পালিছে বোলে তো এনেই বিকাবলৈ হৈ যাব তো এইটোখন মই লগাই না মুৰ্গী চব ইয়াতে আহি না ৰাখি দিব তো আজিলা ভিডিঅ' ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ কৰিব আৰু এইটো কিনি আইনা ৰাখে নেক্সট ভিডিঅ'তে আপোনালোকে দেখাব তো আপুনি চব মানুহ ভাল থাকিবি আৰু এনা মহানকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবি চলো বাই বাই